Punta natin sila mama. Nag-message ba sa'yo si ano? Yun lang. Shh! Baba na! Tara na, let's go na ride ng motorcycle. Go! Let's go! Ride motorcycle. Let's go to Ate Shika. Let's go to Ate. Napunit yung short nyo. Sa slide. Kunin mo kumulog. Kargay na yung karga. Kumain na kaya? Hawakan mo ko na si Kuya. Sakay dito tayo, daddy. Sa likod. Oh, your turn, your turn, your turn. Call, your turn here. Go, your turn, your turn. 3, 2, 1, go. Ayun na si Daddy. Oh. Dahil na si Daddy. Let's go na, let's go. Bye. 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 Ito ko, ano ka Daddy. Bye-bye. Siya? Siya ang karga? Siya na lang? Kapalit tayo. Kuya na lang? Kuya? Kuya na lang. 3, 2, 1, go! Yeah! Yucky! Let's go! Run! 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 Si Mami. Yeah. Hindi ka pinakain? Wala? Pandis sa ano? Yoga. Yoga si Tito. Hindi na, bumaba, wag na bumaba. Ito yoga? Mag-yoga ka? Uli na kami. Oh, bye-bye na, bye-bye. Yeah. Enang. Oh. Mulog, hawak. Yeah.